Lauschugus selanjutnya kobra koktumawa amdo melo ketemu news dewan martini ni kobra koktumara ungka. Pashalo bubaga kor aguluni edinagara tonglai police headquarter of International Day Against Drug Abuse and Illegal Trafficking no kitingai kashe khozangni panda khlaijaka Tripura Police Anti-Narcotics Unit ni luajibungbai. Pashalo bubaga kor aguluni edinagara tonglai police headquarter of International Day Against Drug Abuse and Illegal Trafficking no kitingai kaisa khozangni panda khlaijaka Tripura Police Anti-Narcotics Unit ni luajibungbai. Ashalo edinagari shimi police ni malkong baike poster tui bubaga kor aguluni juda laharo hoza khlaijaka hastibo kutal BJP IPF ti bayapni hapang samai tangmoni shimino hastini mantri Okra Biplab Kumar Dev hastino kefek kri haste shramani khorang ribani mantri Okra ni khorang boino hastini juda motha tongko song lokuroni shimi jengri hastini naimutang rogni shaktharma bai kefek mane kasui manmane yagulo ashalni kefek kri haste shramani nahar mungoti panda khlaijak mawo Anti-Narcotics Unit ni SP IPS Saraswati Artamo Shaka nainadi हर साल जून 26 को इंटरनेशनली डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग करके मनाया जाता है। तो इंडिया में भी त्रिपुरा में भी हम मनाते हैं। इस दिन हम तो पूरा साल भर तो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट फाइट करते ही हैं, पर आज के दिन जो है हम ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट भी अवेयरनेस लेके आने में कोशिश करते हैं। क्योंकि जो एडिक्शन है हमारे यहाँ यूथ में हमने देखा है हंड्रेड्स ऑफ केसेस देख के कि यूथ में शुरू हो जाता है, 14-15 से भी हमारे हैं। तो उधर से लेके दे गो इनटू एडिक्शन। समबडी कोई हार्मलेसली उनको बोल देता है कि चलो इसको एक SP टैबलेट टेस्ट कर लो, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें वो जो 15 ईयर ओल्ड का यूथ है वो डज़ नॉट नो एनी बेटर, उसको समझ नहीं है, तो वो क्या करते हैं उसको ले लेते हैं। तो 1-2 SP टैबलेट खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा गांजा पिएंगे, तो उसमें एक ड्रग्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। एंड देन उसमें उसका सपोर्ट करने के लिए इस हैबिट को, डेंजरस हैबिट है, वो एक्सपेंसिव हैबिट भी है। तो इसमें भी उनको घर में भी झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि वो बहुत पैसा मांगते हैं। तो इस प्रॉब्लम से, ड्रग एब्यूज़ के प्रॉब्लम्स का अवेयरनेस करने के लिए हमने इधर अवेयरनेस व्हीकल्स बहुत सारे तैयार किए हैं। तो ये अभी आज गाड़ी पूरे शहर में घूमेंगे ताकि लोग आज के दिन 5 मिनट सोचे कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ, हमारे बीच में भी ड्रग एब्यूज़ है करके। तो इसके बारे में है आज तो ड्रग अवेयरनेस बिकॉज इट इज़ अ डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। और एक सवाल मैम, आज तक त्रिपुरा पुलिस ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने में कितना सक्षम हुआ? त्रिपुरा पुलिस जब से नशा मुक्त त्रिपुरा का अभियान शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब से हम हर ड्रग के अगेंस्ट बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं। ना केवल उगाने का जो स्टार्टिंग है, सोर्स जैसे गांजा उगाते हैं, उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। बहुत सारा एकर्स एंड एकर्स, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ गांजा जो सीडलिंग्स है और प्लांट्स है उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। और बाहर से जो ड्रग्स आते हैं जैसे हीरोइन है या याबा है, उसके अगेंस्ट भी बहुत कार्रवाई किया गया है। और ओवर 8 किलो से ऊपर हेरोइन और लाखों याबा टैबलेट सीज हुए हैं। तो डिस्ट्रक्शन भी हम रेगुलरली करते भी रहते हैं। ये प्रॉब्लम अभी तक 100% सॉल्व तो नहीं हुआ है, पर त्रिपुरा पुलिस हर कदम ले रहा है इसको सॉल्व करने के तरफ। Aboni yagulo Anti-Narcotics ni DSP Torun Deborma Shaka Nechidok June 2020 Obahai Sung Bisi Brumno Ro Agulio celebration Klai Tong Tongayo Obonka Observance International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Obo Agini Simino Obo Observance Klaijago Haipano BJP government Oti Prahasteno Rule Klaimani Bisini Simi Belaikana site of we Obno celebrate Klaijago Tamni Himale Chini Tir Prahastewo Kepek Manibai Chini Siklarop Kubului Bongi Tinani Lama Koroi Tong Tongmaika Abono Kasunan Bagui Chini Hasteni Naikol Pang Sri Biplab Kumar Dev Saitokha Bahikai Siklarogno Kepek Manini Yagni Katiri Uyakoi Chini Hasteni Siklarogno Bongi Yakumai Pusawi Bongi Tinango
bongni buma bupa wan sumani haikaya koi bongni moyalni sini jagmung hasteni sini jagmung tei chini hakotoni sini jabung manani bagai aboni bagino tini o sal phaisho paika abon bagino o salo o joro sung tini celebrate khlailai haipana agin heke khlaime atam himale tabo covid-19 no tuya koi kicha social distancing maintain rok khlaina nang tong tongo borok kicha tui no somabono khlailai nai tamni himale totally khlaya hangkai bo gothogia abon bagino kicha chung abo khlailai nai chung tabuk chini abo procession thangnai koi bangla bai bo anchoring khlainai tongo oborok bai anchoring khlainai tongo chung chini abuli amchayo guruye koi chung abono jotono no chung kobo mungrunai kebo jate ke phekmang ngai kobuloya koi tongni Phashalo bubagra khor abruni Gorkha bosti hu tongai tribal welfare department of Hasteni rungsirung tongai rongni juda juda jungjalongni kognoti khorang ti shaka Hasteni rungsirune matha TSCO TSF the Tripuri Student Association ni loaji Mumbai ashalo kaidok sanmutui tribal welfare department ni thani progni sanmung ya farka abruni bishigo rungsirungui tongai rok stipend mayani kogno kabang ko kasoi pheka media stage or organization finance stage to look. Naidi tini je sungor kaitam organization pheka Tripura Student Federation, Tripura Students Association, te Tribal Students Union. Amo belan historic karon ang omono nayo jeta students ne problem ba je kono dofane problem kaisa সংগঠন বে সলভ ইয়াং নাই আজাga যতন ইউনাইটেড লিসং মা গকনাই আমাইকেন जों কক সাবলাইনে जों अरो স্কলারশিপ ইস্যু ফাইকা আম বেলাইনে এক্সাইটেড বেলাইनो नांगमानि তে आं बेलाइनो गाहामजाखा তে जों স্কলারশিপ न तुइने अरो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि जे मिनिस्ट्रिसन जों डेपुटेशन जना फाइमानि मिनिस्टर मामालिलिया अनफॉर्चुनेटली जों एडिशनल डायरेक्टर मालाइका थ्रू एडिशनल डायरेक्टर जों मिनिस्टर जों सिन मेमोरेंडम তে चिनि मेन एजेंडा जे स्कलारशिप students more than 50% borrow scholarship manya up to main issue. Number 2, last year no students rock gabangma students tap scholarship manya. Number 3, je borrow scholarship application mistakes khaja borrow within due time ni bisongo verify khaimani bisongo bo rectify khaiman bisongo bo as application institute othoba kubunni level of verify khaija gya omhai song kabang nokha sini samnongka haise je jagao scholarship April logo pay khaijak je jago pay bu khaijak thang SC OBC rongni a jago sin ST ne ke tan bagai usuleri tongna ko omle ke khongko dia sungsini সংগঠন পক্ষ থেকে আগে সিমি সং মালাই ফায়ো কিন্তু সামুনিয়া তিনি হাই খানা হাই সাম স্টুডেন্টস রক ইন্ডিভিজুয়ালি ফায়ো বরং বড় কাহামকে রেসপন্স রিয়া উল্টা পাল্টা কক সাইনে ফিরগি রহ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নখনা খয়নি কাইসা SDM অফিসার সংজে নখা tan bagi rangler hini habmani se tamin sair hojak China bi India warang nai tongo silai panian rang nai abon bagi scholarship ni rang remia amte hero irresponsible ko officers pai oma engna nai tai kaise je issue je sponsor students on issue je sponsor students ro government to institutions borong agreement ngo a jaga wo institution bai kai students rong no phun khane rang sanman jagalo bai kai sahin ba Sundarang future নষ্ট খাই রেন নরো জুরি রাঙ্গিয়া খাই আবন নরং দায়িত্ব দা অ জাগাবো ইনস্টিটিউশন বাই যে ডিপার্টমেন্ট কাহাম তো কক সলাইনা নাগো তামন বাগে ওর স্টুডেন্টস প্রেসার খায় না ওর যদি স্টুডেন্টস নিজ যদি ফিউচার কোনো থাকলো রেসপন্সিবিলিটি সামনা হানাই তাই যেটা কক যে ভেরিফাই ইংয়া মানে ভেরিফাই খাইনা না দায়িত্ব আবো ডিপার্টমেন্ট নে আবো যে কনসার্ন ইনস্টিটিউশন নে আর স্টুডেন্ট তামনি ইনভলভ নাই স্টুডেন্টস অর ওয়াইস লকডাউন জগাবো খাবো মিনে থুই দঙ্গো আবো যত ইস্যুনো দিনে जों फुटा फाइका अबा मिनिस्ट्रि लेभेल थांतो इनि जों कक सालायका ताई जतो समस्यानो समाधान नंथो ताई सिन अरो दिनै जों जे 6 पॉइंट्स दाबि आंगमन साइखना रनाय Number 1, all the students should pay current year scholarship within mid of July. All the beneficiaries of 2018-19, that is last year, should pay their dues in the same time. All the sponsor students should pay their fee by the department itself, not by the students. All the sponsor students should pay their traveling allowances in the same time. The scholarship amount should be paid as they are actually entitled to get, nor more nor less.
all the applications unverified students should be given chance to do so because they are more suffering. And by chin obon kobong tongnai ministries level jora je boror actual victims borong bagi proyojon noro committee গঠন খাইদি তোমা খায়া নাংনা বন্ধং ব্যাপার স্টুডেন্টস এর প্রবলেম সমস্যা সমাধান নাংনা নাংনাই जों ताव फातान स्टेट কক सालिया और त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लास्ट डेट जक 23 तारिख इ मास नि डेट पाइ थांका आबन बाय जों डेपुटेशन दुखा आबो जर बर फी एक्सटेंड खायाखै बरं लाइफ टाइम मंगनाय 80% स्टूडेंट्स दिनै फिस रियाखो बरं लाइफ नि बागै मान हारनाय किन्तु सुदो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारिया एडुकेशन मिनिस्टार नो बां सानाय जे जागाव अमाय पेन्डेमिक जराव इंस्टीट्यूशन ऑफ बेहक्लाय फी सानिमान सो आं तिनि जे और फाइमाने TSF TSU tai TSA अमाय बेलाय सिनि हिस्टोरिक नांमान जराव जों जतन थानसांना नांनाय for a time being for the single agenda आं जतना हामबायाफोर और फाइसं बेबासा जे कक सावैमान बागै ताय आं TSF नोंनो रंग बेलखे हामबायाफोर चिन बिसंग कासे कक सालाय जे सुंतेव फादार सालायनाय जे जागो जों मिउचुअली जरि इंया हांकाकाय जों तिनि थ्रु डाइरेक्टर मिनिस्टार रहका जों थ्रु मिनिस्टार थ्रु डाइरेक्टर जरि थांगा जों मिनिस्टार बाय जरा थांनाय आबन परे जुदि बर प्रॉब्लेम न जुदि नर्माली सल्व खाया हांकाकाय ओ स्टूडेंट्स हजार हजार फुन खायो साला लामो अंखरन रेडी डाइरेक्टर ऑफिस न बर तारना कक साव जों साव हायाखो नर्माली सिगां कक सालायगोन बरक जुदि नर्माली प्रॉब्लेम न रिजल्व खाया हांकाकाय जों बाद जों स्टूडेंट ताय रमिनार मागला तस कांगो सभा कतराव अंनाय आंगन कारणखा जेता जों थानाय কিছু दिन जे बीएड যারা পড়িনাय বা আলাদা যারা কোর্স পড়িনাय বরনে বিভিন্ন সমস্যা হইতো গতই সমস্যা যেমন স্কলারশিপ নি বাগে কারণ যেটা স্কলারশিপ অনেকে জন্মানো অনেকে জন্মায়া তো আবন ভাবে বরন কলেজ অথরিটি বেলাই চাপরি দङ রিমান পরে বরক সিনি থানে যে যত স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বরক সহযোগিতা सान কাজে সিনি প্রবলেম ন जों গতইখাই সলভ খাই মানা তো ও কারণে जों যখন বরক জানখা তো সমো জায়গা কোনো দইলা রাজনৈতিক দইলা যে সমাজের যত স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন সিনি বরণ বাগে সামখাইনানসি উদ্যোগ যেহেতু जों আবন ও হিসাবে মোতাবেক সিনি উদ্দেশ্য তামখাইকা যে जों বরণতেই আসুনা নাংনা আসুমানি ফলে जों उदिनो कायसा जॉइंट मीटिंग आसुखा आसुखै जत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट खायका फाइमान जाफैका आरो तो सिनि ओ आसु थायो जों आसु लायो जे कक सालायमाने बा सिनि विशेष उद्योग जे स्कॉलरशिप जारा मायानो बा थानाय 2018 19 नि सेसनो जारा बाकी तरगै थांनाय बरनो रिनाने बागै जों गभर्नमेन्ट बा आसु कक सालायना बागै जों सालायका मिनिस्टार बा डाइरेक्टर आबनि तो आबनि कारणे जों तिनारो फाइमाने सिनि डायरेक्टर सार्थ करै तारपरे जों एडिशनल डायरेक्टर बाय मालायखा कक साका जे बड़ बड़ टाम त्रुटि आबो बरक से कक साका आ ताबुक बजेतासनो इनफॉर्म नि माने लॉकडाउन पीरियड नि बागै किसु रां खायका ते किसु रां खाया तो आबनो ति ताबुक बर अल बारबार सेंट्रल गवर्नमेंट अफ इंडिया मोनसे थिरि दङ जे दाफि दाफिना अंथ तो जों आसुखै सालायना परे जे जों अफिसार साका जे आबो हाबनाय ता ति दाखादि बातावानारि बराबो जों जे तुक बरनो जों साब्रैफोर वासनो से बिसिना आयांगो गबिर ताबो त्लाङि दं तो आबन बागे बरक जों कक रेखा जे इ मास नि बा नेक्स्ट मान्थ तो प्रॉब्लेम सेस खाइने अपने कारण आबन बागे स्टूडेंट अनेक प्रॉब्लेम फेस खाइ दं ताबो विशेष करे बरक अफिसार रंगले मानो बोले ताबो बरक तो साइ दं जे किछु किछु क्षेत्र टेक्निकल दिक दिया आबो अनेक दरबान आंखा जागा आर किछु किछु क्षेत्र ताबो रां फैसानि समस्यानि कारणे बा लकडाउन बागै बरबो कोनो खाइमे हय तंखा आर जेता सुनो छात्र रक सामानि जे विभिन्न कोर्स फी ने आलादा अफिसनि बरक इनक्वायरि खाइनाय आर जे इन्स्टिट्यूशन बा कलेज बरनो स्टूडेंट साब्रै दङ बरक आबनो एक्शन लानाय ठीक আছে थांनाय 24 तारिखआव जोंनि त्रिपुरा राज्यनि बिसेसके बीएड फरायनाय এবং स्पन्सर এবং नन स्पन्सर তাই नार्सिं যারা পড়ি দंनाय बरनो समस्या तयै जों थांनाय 24 तारिखआव साहित्य गणसंगठन कासाक कुपुर हिनियावै ट्राइबेल स्टूडेंट रनि बेस खायै जों कायसे मीटिंग आसगलायनो फले जों उदिनो दिन तारिख डेट खायलायका दिनै 26 तारिखआव जों ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार बाय जों मालायनाय किन्तु दुखेर विषय जों टाइम टेबल जत ठीक खाय परे जों कम्युनिकेशन खायमान परे जों दिनै जे पुरो बबाय मिट खायनानै फायो आप्रंके जों नागा बनि दुइटा मीटिंग दङ ए मीटिंग पाइखासै बबाय टाइम मांखाय मानै मानो खुबै दुखुजनक जोंनि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार जोंनि ट्राइबेल दंनि जे ताबो ज्वलंत जे इस्यु दङ प्राय 1 बছर मतो साफार खाय दङ बहुत माने
ইম্পর্টেন্ট ইয়াবो बिनि ताइक मिटिं नो इम्पर्टेन्ट रि थांगा आबो सम्पूर्ण जों दुखुजनकनि मने थायो जों ट्राइबेल अंशनि बर' एवं ओमो अंगियावो जों सागा जों जुदि म हंगियाके प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि ट्राइबेल वेलफेयार बो वाइफान किन्तु जों नुखा जों ओ जागाव ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टर फायो डाइरेक्टर बकरै जों एडिशनल डाइरेक्टर बाय फायो जों मालाय फैयो जों फायो कक सामान परे जों नुजाखा जों मीडिया पार्सन आपनि संनो रिङै जों जे मेमोरेन्डाम रिमेन अबरनाय थाव अफरबो सब माना थायो खुबै दुखुजनक बतै चलै दं जों सिया किन्तु एकजन स्टुडेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभ बङै जों मेमोरेन्डाम जाफारना फाइब्रो अबना मीडियानि पार्सननि बसखाङो फाइमायानि सागा अबै खुबै लज्जाजनक ताइ नुजाखा जों जे स्टुडेन्ट रबाय कक सालायै जे प्रब्लेम नुजाखा এই প্রবলেম নং বনি পক্ষে সম্ভব বিহানাই জন নাংখা অথরিটি বে কক সাইডি হিংসি জন দাগै মংরেও অব বেলাইখান ওয়ানামা সংসা অথরিটি মানে বসানো ইঙ্গিত খায় ব ইঙ্গিত খায় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অথবা ডাইরেক্টর বে কক সাদ আং বা খরকসা চাকর আং চাকর হিসাবে আপনি সময় মিট খাই দं মতৈ রক ওকে যে সমস্যানো তৈ जों তৈসামানি ব কোনো ফানো সুরাহানি সঠিক উত্তর রিমিয়া এবং অর আপনি ও জায়গানি করণিক রোগ যে দङ যারা সামুং খাইনাय সিনি পার্টিকুলার ব্লেম দङ কয়েকজন ডিপার্টমেন্টনি বরংনি মুङै जों বনা সাগা এই বরক র সিনি ট্রাইবেল অংশনি বরক র যে রকম ভাবে বিহেভিয়ার খাयो অব ঠিক গিয়া जों বলং বিসিংনি গरै বরকनि কগै जों বিএড খাयै সিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि উন্নয়ন नाथाय बुतरानि दखायन वानसुक तानि अब किन्तु कायसा सिनि शिक्षित समाजनि थानि अब प्रश्न चिन्ह अंनायनि वानसुगो एवं जों एडिशनल डाइरेक्टर सारना सागा जों सप्ताह कायसान बिसिङाव जुदिनो सुराहा अंयाख्लाय একটা বছর থাকা 365 দিন একদিন সাল হরনা হরাইयानि অনেক টাইম नांगौ स्टुडेन्ट अनेक साफार खाय दङ खरकसा इनस्टिट्यूटनि हयते एक स्टुडेन्ट न ओइ फुन खायै हयरानि खायो नों निनो लाइफ न बरबाद खायरेनाय हनै अमतरे कुनु मते जों सागा इनस्टिट्यूट न এই स्टुडेन्ट যারা फुन खायजागै मतेके हयरानि खायजांनाय न ब जुदिनो इनसेन्टली কোনো কিছু খাইখাंगा अबनि लाइबिलिटी सम्पूर्ण डक्टरनि अंनायनि जों सरायसायके सागा এবং जों सप्ताह कायसा 1 week 7 days जों टाइम लिखा अरन बिसिं जुदिनो सुराहा अंयाके जों ताइबैसा सारनै थानो फायनाय এবং डक्टरनो जों गेराव फायनायनि जों परिकल्पना स्टुडेन्ट जे खाथि जंनाय रक बरनि बागै नरक काम कक कतानाय बा और फाइ किसा मालमेन परे बरनि समस्या समाधान फाइजारि मानो बम हाइ थापाव नाय खारियो ततैनो बरनो ताइ किसिसा सप्ताह कायसान बागै जों जेहेतु साइम नायफैका सारनो दर्जन आरो देहिनाय जेहेतु এই सारबाय जों दिनै मालाय फैमानि सप्ताह कायसा टाइम सानका सप्ताह कायसान जुदिनो अंयाके जों बाय जगाजग खायो लामाव नखरनानै बागै बाद दंनाय आदारवाइज जों नायनाय मानि लामाव नखरिया सारा এই प्रब्लेम न जों सुराहा खायमानो अबस जों वानसुबि मानिया ngै दंका बेलायखाना हामबा पालाताने हेभि पावर फेरां जाति बुदक सिंनानै तै थुम कायनानि बागै थाइते राबार नक फांनो मुंसा सायui राबार बो फांतानि किबि बायखा आबहायनो कक्सिलजा मुक्ति साका कमलपुर बुखाक्सतिनि सालेमा आरति ब्लक मेन्दी रायदास कामिनि ताकuk जिसु देबरमा ताकuk जिसु देबरमा सावे खना रखा पालाताने अफिसार आमचानि एसडीएफ बीएसएफ डीएसआर पुलिस दी राबार बुलुंगो हाबुइ केबनो मुंसा सायावै सकां मुंसा नोटिस रियावनो राबार तानि किबि बायखा आब्रुनुके कामिनि बर कासना थांके राबार बुलुंगो हाबुयावनो कासुतन कहने साका राबार बुलुंगनि नफां जिसु देबरमा तै जतो तो करे तानसुगै पाइसे राबार बुलुंगो हाबुओ राजा से राबार बुलुंग तानसुगै राबार नफां जिसु देबरमा थानावो एफआईआर खालामना थांगै थानानि उसे सामल देबरमा बाय एफआईआर साक जगैया असक सिमिया डीसी बाय अबति पाति मनते को सालना थांके साजाका थाइते राबार बुलुंग तानजामुनि जतो रा बुलुंग ताम बेदनो रै पाखा हनै बाहायके खरसा ताखो बायथांनि थाइ बायथांनि सलानि रां बाय राबार बुलुंग संसामनि हाबानि सेबक रक बाय देरा रिजाल्ट खा खायनाय दि बरनि खुतैनो हिंगे तिने पहिलानो सिनि स्रां जातनो आं हामबाय मारिउ तामबो हिंगे तिने अजराव फायै आने बगै आनो सुबनन तैसे आने कक थुमन हनि तिने फायमन बगै हिंगे तिने पहिलानो आं सानन मसंगो सगांगो ककनो सेमा सानाय जों तिने नकतान बगै अबाहायके आसुगै कोने तिने कक मा सागा हिंगे जों मियानि सगां सालो आनि राबार बागान पालातानानि जे कारेन्ट फायमाने अ जे हेभि पावर अ कारेन्टनि सामुं थांनाय र बर फुजी बीएसएफ टीएसआर पुलिस आब्रनो ग सीआरपीएफ न तुया कोन एकदम 100-150 जना आभायरन तुया कोन ब्रग सामुं खलायलेन बगै फाइजा गकै तिनि आरो कामिनि बर थांगया कोन जतनो थांगया कोन आजगा थांगै नायनेन हिनै नायका जे थांनान हिनै थांनाय रनो केबनो फानो औ
borok je ber khai tinjak ba ahike lama guri ungo area guri oi tinjak o area bisingo borok kebna habrina soya ekitai borok je bolong hokmani abo hingkai ani bolong hokmani je anga ani rubber bagan hokmani ano kuno phano borok mungsa saya je nini rubber bagan khanawa tanjangnai ba soni tanjangnai ba nini rubber bagan oso tanai hine kuno phano borok kuno notice mungsa phano notice riya ekai borok je ani rubber bagano phaitan phaika ano rang khoksa boriya ko ba rang ano osurinai nong oso rang nono rai rinai jodino oso rang nong mani yang kakai jong rubber ba bhai kuno phano ano samane ukurui gabon bagoi ang engko ang to nogo kurui engka ang nogo kurui ang engko phataro thanja gar pore ang khana ka kami boro ano phone kai saka ni rubber bagan tanoi tongkha engkai chung nai ekoni chung thangoi tatani hine sanai hine mani bo juno o borok kasoi dinjak bongni fuji rok share be rok bama tu ekoni kasoi dinjak engka kai obisinga kono juno kebno phan habrina saya borok je samai rubber tanoi tongpro haike saung engka kai ang to nogo kurui engka ang nogo kurui atomsa khana ekoni ang gano to kuno notice phano ria tini borok bhaike phai ekoni ani rubber rok tanoi man ba tanani hine phaika engka kai borok to tini tabuk oro wansuka engka kai ba jotono lokrong no bo jotono wansari tam engka kai borok je ani rubber tanman ano kuno mungsa notice boria ba sakangbari ba mungsa pono sajagia je ni rubber tanjane ba notice kuno officially kuno document ba kuno officially kuno kagoj bukurui gabon bagoi ani sanan mujuma engka kai borok ekdom khogoi tan phaiman chi klai ba ani bukhangno bahike khogoi tan phaiman klai engka kai ano ba saya jeto erpore se ek ani bagan je engko borok mark khaimani agio mark khlaijak 200 engkota 289 ta abon bising poilano tanka tinta gai tanman bisingo tabuk je nokmani hingka ka ani mote hingka kai je mark khaimani abon phataro si borok bisi tan khana haima dong te 50 60 borok bisi tan khana asu area kotor kai tanoi tlangkha norok abon nugona kisija bidu engko namani je sobi borok bolong hokbai yakona kisija bidu thangya yakona namani Oke, ang je sampai khobor mana kono nogo phai sokai ne hinten ka kaino thangoi nei ba afurung ka kai jor already ane bagan hogbai paisu ya kono mane srai sang jakta ka ko jara wang thangsoi ka afurung ka borok jotono je nainan thanai ba je aro ongo kok sungnani ba sanan hintane rong kaisa koisono jotono habrika bongni o area bisingo afurung ka kai borok lama kaso ya kono tonglia ka kai tini oro ang masuk mani ka kai borong ni aja gawo jung aron officer ba SDM office ni haide phaijak DO office ni haide phaijak borok no jung thangya kono kok sungnani ba engko khainen hine himani camera kisapano khainen seya camera buskang kai jung kok se saya hone haike borok suno engko dabro goi digo ngai abon bagoi jung camera bo ma khaya bongno ba borong kok bo ma sungya abon bagoi jung tine oja gawo engko mani engkha hike miani sakang ni salo busuk tarik sing mani ang ngoi tongkha ke miani sakang salo je borok a bhaike tan kha miawa ang thaka ani rubber bufang to ano sayawoi ano sungyawoi no ani kono permission sarano tini o palatane ni je samung tangne ro borok je unko heavy power line ni ko samung tangne ro borok ani rubber bufang tanai thaka hanoi ang ingo DM no sanani hinoi miawa ang thaka DM no saman go sanan hinoi thangman dolong ko kai DM angwe malainan soya ang to DM ne bukukti bakhanaya je malaina de Himalaya de hin haibana bin pe suno dabrogoi sama haiki si suno dabrogoi sai ro je bo malainen soya mang khane da bo lengjago bo taw meeting tong homok tong phiaba chungwa jaga bo dui haite sai haite go 3-4 घन्टा सुंगरो नाइसिंगा बो ऑफिस नि न नखनो पहिला हंगा बो ऑफिस फाया फाया बदिन फाया पन तमन नंग एप्लीकेशन दंखायो रिसीव सेक्शन दिक्लांथाने हाइगेरगो सुनो साउ बिनि पे हंगा गाइ सुं हाइपन नाइसिंनाय हिने नाइसिंलायका नाइसिंगा कोन एक 4 घन्टा रक सुं नाइसिंगा नाइसिं मन लो बो ऑफिस फाया हाबैका ऑफिस फाय हाबे मन लो सुं रिक्वेस्ट के खुब के बिन पे न सुं 5 मिनिट फानो कक थाइनि फानो सुं सुंगै थांनान जे जुनो सुंयाय बाहायके चिने राबार बागान तानाय मान आबनो सुंनानि हिनै सुं थांलाय मानि फेयाबा ओ बिन पे जुनो हाबिनान सया गगरगाय आं छका ठीक আছে बजदिनो मीटिंग बिन मीटिंग दंका मीटिंग पाइफान दा मालाय मागला हाइपन बसाव मासे मालाय मियान रग एसडीएम थानि और टेकुनो मालायनेन कुनो हुंगो कुरि ऑप्शन जी कुरि हिंसाव गगरखाय आं रिक्वेस्ट के का हाइपनो उनको खलाइदा मनो जे आं बबाय बदिनो मालाय मान बा बदिनो बजरादि मनो आबनो आं अपॉइंटमेंट नाइदा मनो गाय नाव मनो आबो कलांथानि नं गो वया कनो एप्लीकेशन से नं रिसीव सेस कनो कलांगै रिसीव कॉपी तलांथानि हिंसाव गाय हाइपनो
SDM ba hinga ko DM ba hinga kai chung malai budia bo hono nung SDM officer thane SDM officer hinga mia to chung DM ba aja ka si 4 gonta nai singman ulo hinga kai no ngo khaiman liya tam hinga kai time cover khaiman liya hinga kai abon ulo tini thangka tini DM officer thangka tini DM officer thangka bo haino DM officer thangka bo DM ba bo malaya hinga abono nulo ajagani ngorok DC rok bai malaika malaya kono brok saido ka abo chini mote sombobli abo brok didino didia nono rang didin dia sung saimali abo engkai haike brok saido ka engka abono ani ha DC ni mungtamo DC ni bumule angmaya chini borok no ang aro bungni odi pusi bune borok ni arai rok no bung ang bumaya engkai SD no bumaya ang sungjagya borok no bumung no engkai haibon bongni photo rok anthani tongbai kisa video rok najak tongmani eke tabu kok dabase poilo bo borok ano je power line company je samung tangnai borok ni ngorok borok ano hono nung je rabar ni rabar asutan janai nung to bahut rang ganang nai nung ang bai 50-50 khaine ra sadi ahai angkai ang nono rang dinai haikero go borok ano sau eke abong kai Asis Mondol song sau te ngosong tam ne Monus dah hintam hinbong bung ro Asis Mondol sabo Asis Mondol ka bong ni ajagani heavy power ni ajagani ngo salangnai sek salamnai hini sau bong ni officer hini sau ta bro kai busureng otong sung basu ge sasongme brok je saman ngo bujuta kai erpore ang saka ang burung no saka ano rang busu dinai dia no gano kono clear sip phunu ya ba official copy busu gano rang rijaknai abrok tong no gano sadi haigero gang sungmani borok abo official copy phunu ya erpore ngo rang bu busu manai meya abo sanan soyang ka kang kata ang busu rang manai meya ang saiji meya ke nong ang bono bagnai bagya cost bete ang khayu thuya saya khaya kono rubber bagan o musuk misik ruboya kono srai phuru ni simi chikon phuru simi tori logiti phena rubber buphang tabung norok tam kulango kintu rubber buphang ani busote ani khorosung khan norok saimano ang borong sai khana gani 30 ta bosoni income jeman mani ano joto rina nangai hina ang borong saka erpore SDM office ni officer rok SDM songbo bong ni officer thangba ana notice phaimung pore ang bong officer thangba haike kok saka Ingke prok ano official ano bahike kok sauje officer office ni staff rok basau mane chuno rang bagna nangnai chuno rang bagna nangnai hini rok basau engka kang saka ang rang sime ko ba ang rang pusu manai me abasi clear ya ko kang no bor rang bagnai haike rok ngo sau ingkai SDM ni hinman ulo ang bin office thangmani odino brok sau chuni official copy rok jotoi bu phangko 700 টাকা khai rok si rijago nung bahike aso koti 1 koti 2 koti no aso koti rang sanai tong haike rok ano brok sau chung abo kono 30 বছর ni ba engoni nini 35 বছর ni abhai ke rok kono ongo dimani abhai kono system kurui ne haike ngo SDM rok sawan ekai tini thangwaya kono angtai se SDM malai hin thambro arai songmai malai ka ajagani DC rok malai ka brokai sabo buphango chungje khanamo hongka kai buphango 6-7,000 khai rok diu hone sau ka borong abo official copy phunu rehiman afro borok kono official copy phunu be mia hinka kai erpore ang to phaika hinka ka abon ani tabu koimu je nai tongnai ba sini tipra hasteni borok jotono 100 bai ritam ka kai chungtini bahike satuk jagai tongka abon bagai ang borok no ongko borok bai kono kokma salai dia hinka tabu ang jodi no ani rubber buphang to borok tanai klangkha tai jodi no tan man ya gulo borok ta ano rang dinen saya ano rang dinen dia mungsap saya tabu ang abono ngoi tongo tam ka kai nangkai court of hano thangbai ang bicar nai justice nai bakoi ang thanen bakoi ready ngoi tongo tau thangbo jobu phang khama ani buphang ta jamangkai 299 ta angko 89 ta borok mark khlaiman bisingo tabu gang ulogo thangaya kono thangnai mani baksa mark khaiji aba kubongma tanjaka haibano ajaga buphang saka buphang klaijak mam bagai yaphang srai ke lekhemia ani idea te 50-60 ro buphang bisi borok tanjakana gena to wasani ni baganti ba haste phan ni appointment diman khana apuro tu je bosur jara o samonga o kha o samong ang sini haste habang than go thang saika abono tuibo kintu haste habang ni busu dui action naka ba haste habang busu dui borong no order dikhatam khlaika aboni mungsapano action nukia ba borok ang bai abon pore ko thangwa kone phaiya kone kok salai be angkai DM office ba ang kangtham kamguri application khlaika SDM office ro kangtham kamguri application khaijak thiaba o ani application ne kuno phano borok ngo khlaiata mane saknai ya haike borok ngo itong ta
nin bagan chimina tanjak buni ta ani bagan tanjaka an bagan kana yango mungkai debor mano tanjakja kai Gautam Deborma ko bo ke tini an kana asujak kai ayang naro kubang ma tongo kai yang narong kai ome songli tanjaka rabar bufang ro kai borok no bahai no baksa no kai rangki jamisa riwai kana kelangka borok bo sawi tongo tabo chini rang obo manbaina nagon hane borok ne borok sanlai tong thiaba tabu borok fuji tuyei se CRPF tiasa tui hi sob samai tui ekone borok samung khlaile tongka jaga borok je samai samung khlai tongka public no borok buskang ba habria ba public rok thanga ekone kebo phan mana khaimia ko kamta khlai di hna aba ke borok tabuk jabodosti mane pura violation khai ekone chini manthai banta ba chini joto rights tongmono violation khaicho ekone borok tabuk pura samung khlai tong bom chai kai kamo omo hongka kai mendi rights para amche mong ani mung kai Jisu Deborma tini angoro phai koksa naman ke belai keno wan man singsa tai belai keno chinti pra hani ostito bai tong man hang wasogo phia ba ta khubukro noro tabu sai tong man kongno bakha bisingni je bahan buthui tong mani abun karingoi noro wasu bai de tamni bagi tini asuna nang khan mande ang uje power connectivity 4 lakh ni power connectivity da hine brok je abu tower connection khai phemani obo borok puila hankai bahai 15 lakh rok ranai hanoi sungbai mukhik babe kok sawai no rang no disinai no tawa na di hinai tin thani soi rok deoi borok thangka okay tabo rang sokpai ka matro 15 lakh nani himani bisingo 7 lakh rang suno borok rakha rmani bisingo borok phai ma malai phaya batai bufru nong no ranai ria hinai kun mungsa puno result roi jungbai confirmation phaya tabsu jora ba ken choli tongo engkai us kango bo borok phaya iko thaisingo Jisu Deborma sawi thangmani mahai bagan no phai borok bina order sara bufang rok tam phai laioi fuji CRPF rok tuboi belai khino parao mane akromon system of khlaiwi borok je abai kle samung tang tongmani belai khino wan man singcha chinti pra do pharok joto no ko no khlawi wan man singcha ni bisingti wan sungna ni thung buskang je bahai je step na oi je chuni hano dongso khle nai tong takhu bukhoro norok ni jeno bai thangwa su bai sibi engke abono tabu tai borok je kogri mani angbai nono 15 lakh re nai hanai je kogri mani tabuk je 7 lakh je ang man tong mani ani obo bai ungya ani bufang kai 200 sulota je borok tik riwai klang mani engke aboni tik rizai ro bo aba haitai 30 35 ta bufang ro aba hai tanjak jong bai thang mokol bai nubjak tongo engke aborok no ang ani je mukhi babe je borok kok sawai je an thani je borok signature tlang mani o je 15 lakh taka rana hine je ang bai mukhi babe je mukha bilang mani oboni 15 lakh taka ang ekdom prokitto babe sorkari rule hisabo ang oboni niyajjo ani man thaino ang sano okay jodi phano borok ani niyajjo no jodi phano ria hangkai ang case ni ya pri phano sena nangnai hine ang itini uti prabasi ni borok no an kok thaino sai khnai khani bumung kai Gautam Deborma ani para hangkai Mendi Dolai Tripura ang je ang to case khainan khaya poila tang borok no pusta se go borok sawa haike nung abo to case test ro ta thangdi case ro thang ka to nung rang manglak erbore abo chakhan ka buisi sanai rang case ro ta khadi khudda no case jiji te ya nin than to ya phang busu krak tong busu ragia abo to nung si saimo no honai ro ga na borok a bhai ke ro sikirbo egete tini go je ang go thangmani SDM office thangmani aro ni staff borok sawo are no je rang dine noi chung songoi tongmani
nung joro na phayang mon bagai ni rang ro bai chung phuji rok lang ko na bro phuji rok no mai chari kha DM thangmani SDM thangmani ba arai tarai thangmani abrong ni joto gari go rok gari bara rok ba ajaga rok nile rang no khoros khaise ka bro ko nile rang no didin didia ablet ko no guarantee kuri kha chung chemalia haiker ko sab bagai cheni salmani osirok go ana sabo nung aba case khaya ko noi ungna ni kuri case rok takhedi haiker go ana sabo ang je samai poila cheni salma PS thanga ko noi borni mugoi akona kaise affair khaini thampru an affair no kono bro receive khaya an affair copy no bro kifili rok ka bro borok sau nung case rok takledi huda nung thegenai सरकार बाय बा रां गना रो बाय नंग पाइने गुरि हम गुरि हाइके रगो बरगानो सिग्रि सकर खलाय कने तैसा किफिले रगा ने एफर कपि रगो नो रिसिप्ट टिसिप खलाय याता असिन मुनि तामफा चेने सालमाने असिन बुं काकै सामल देबरमा एकै तै आनो ग जे बरक सामु ग बुफां टामप्लेमेन्ट दिनो जे केस ताखलाय हम ताखै दिन एकै आरो खै अंग रक दंगो डिसि रक तै ग आराय तारि रक दंना एकै तै कैसे कै डिफु दंगो डिफु कै सावो आरे आबो नंगनि जागानि जत फरेस्ट रां नायखेबे गाहि जाव फरेस्ट न जत फालै रिबे खा नंगनि अ जागानि रां नते अर खक्सा मालिया हन्दो साउथ बरो हाइकेर गाना साइखेना बाथांनि थाइ बाथांनि रां बाथांनि सना मानि राबर बुलो ताबुं बेबा ताने खिबि जाबाख्या अ राबर बुलुंग तyi बुसं इमां तंगमानि थिनां जों गवार खायनि हनै फिया बुफां ताने क्लाइजाक तै इमां मुताबक क्लाइजाक ताखौ दिसु देफरमानि अमरपुर आलम बिसिंग तंनाय खरकसा थेमानि पाते मनतै पाते मं काहांके चेरै नायनानि बागै सानमुं तिसाका भारत हा कथनि केरं थंकरं यूनियन अमरपुर आलम बिसिंग तंनाय खरकसा थेमानि पाते मनतै पाते मं काहांके चेरै नायनानि बागै सानमुं तिसाका भारत हा कथनि केरं थंकरं यूनियन मथानि केरं थंकरं रक अ पाते मुनि उगलग तामो हिजा कक्तं आबनो दाक्ति दाक्ति चेरै हास्तिनि लोकरंनि बुसकांग रिपोर्ट फुंनानि बागै सानमुं नारखा डेपुटेशननि यागल केरं थंकरं भास्कर देबरमा साका लाइथांनाय जिस्नि जन सालमारि अमरपुर आलंग माजरा रिजागै तंमा जराव वाना मासिंजाके थेमानि छजारो मक मुङै खरकसा सिखला यागल कक्तननि बुसकांग फाय केरं थंकरं तामो साका नायनायदि सतरो जून 2020 सजाई मग अमरपुर सब जेले मारा যায় সকালবেলা मारा যায় তা পুলিশ জেল অথরিটি ওদের পরিবারকে না যায় মানে না দিয়ে বডি না দিয়ে ওরা সৎকার করেছে তো এখানে ডাল মে কুছ কালা হ্যাঁ তা আমরা সমস্ত কিছু দেখে শুনে আমরা জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি চাইছি দাবি করছি তার জন্য আইজিপি জনের কাছে আমরা এসেছি যে আমরা এই নিরপেক্ষ তদন্ত হোক সোজাই মগ কেন মারা গেল কী পরিস্থিতিতে মারা গেল সবাই দেশবাসী জানুক এবং এটা প্রত্যাশা রাখি যে এই সোজাই মগের পরিবার আর্থিক সাহায্য সরকার করবে এবং পাশাপাশি নিরপেক্ষ তদন্ত করে আমরা জানাবে যে কী পরিস্থিতিতে মারা গেল যারা দোষী এই ঘটনা তাদের শাস্তি ব্যবস্থা করবে সরকার এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং জেলে যাতে আর ফাঁকদার লোক না মারা যায় রাজ্য সরকার যাতে এটা গ্যারান্টি দেয় সেই ব্যবস্থা যাতে রাজ্য সরকার করে তার জন্য আমরা দাবি করছি আইজি সাথে কি মানে আশ্বাস পেলেন বলছে যে আমাদের যে বিষয়টা এটা রাজ্য সরকারের কাছে তিনি প্লেস করবেন কি করা যায় উনকে এবং জানাবেন আমাদের যেই দাবি উনি বললেন আমার বা কোর্ট যদি মনে করে জেলখানা পাঠাতে জেলখানা লোকটা থাকতে পারে তাহলে রাষ্ট্রের অধীনে চলে গেল একটা লোক অ্যারেস্ট হওয়ার পরে রাষ্ট্রের অধীনে চলে যায় রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পুরো দায়িত্ব নেয় তার খাওয়া দাওয়া তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের থাকে সেই অবস্থায় লোকটা কীভাবে মারা গেল সজয় মগ কীভাবে মারা গেল সেই প্রশ্ন নিয়ে আমরা আইজিপি জনের সাথে দেখা করতে এসেছি ওনার কাছে আমরা দাবি পেশ করেছি যে আমাদের জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি দিতে কারণ কী পরিস্থিতিতে কীভাবে লোকটা মারা গেল সেই প্রশ্নের উত্তর আমি স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমার যেমন পূর্ণ অধিকার আছে জানার আপনাদেরও আছে এবং সারা রাজ্যের দেশবাসীরও জানার অধিকার আছে যে কী পরিস্থিতিতে যে লোকটা মারা গেল তার জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত চাই সেই নিরপেক্ষ তদন্ত একমাত্র করতে পারবে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি তা আমরা এটা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমরা এটা প্রত্যাশা রাখি যে যেই লোকটা মারা গেল তার ফ্যামিলিতে সরকার আর্থিকভাবে সাহায্য করবে এবং কীভাবে মারা গেল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত করে পাবলিকের কাছে জানাবে যে কেন মারা গেল সেটা আমরা জানতে পারবো এটা আমরা আশা করি এবং সেই আশা করে আমরা আজকের দাবি পেশ করেছি আইজিপি জনের কাছে উনি যা যা সরকারি সিদ্ধান্ত মতে উনি যা যা করবেন আমরা আশা করব যে আমরা ভবিষ্যতে আর কাস্টডিতে ডেথ হবে না এবং রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন আজকে 8 মাসের মধ্যে 4টা কাস্টডি ডেথ হয়েছে তা আমরা এখন হীরা যুগে এখন আমরা মৃত্যুপুরে সবাই বলছে এখন জেলখানা ত্রিপুরা মৃত্যুপুরী হয়ে গেছে তার জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি
ধিক্কার জানাচ্ছি রাজ্য সরকারকে এবং রাজ্য সরকারকে মানে তাড়াতাড়ি যাতে এই ব্যবস্থা যারা দোষী অফিসারগুলি আছে যাদের জন্য মৃত্যু হয়েছে তাদেরকে শনাক্ত করে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি ব্যবস্থা করার জন্য দাবি করছি এবং পাশাপাশি Deputation Kaimani Jorawa, Faimanjaka, Motani Korogni, Adong, Subroto Rai, Te, Lupta Rehman Kadem, Omar Puni Owana, Mashinja, Timani, Patimuni, Shikano, Patimon Jeri, Nainani Bagay, Shanmong, Naragmani, Hastini, Human Rights Commission, Tangfangra, Porostom, Rai Bormon. Shakshashung Totrawa, the Kidi Witika, Omar Nichidok, Bishini Koroksa, Nukuni Hamza, Padimon, Omar Pur Ranka, Amsayo, Tinanimo, Shondu Das. Shakshashung Totrawa, the Kidi Witika, Omar Nichidok, Bishini Koroksa, Nukuni Hamza, Padimon, Omar Pur Ranka, Amsayo, Tinanimo, Shondu Das. Nukuni Geshikrani Bagino, Omohai, Patimon, Patikana, Hini Shaka, Tinani Bupayong. Patimungu Shaimanka, Shonjuni Bushai, Tinkudas, Hik Tong, the Tino, Kubuni Buribe, Halo Manji Tongo Hine, or Gogrum Nuti, Bini Bihik, Shaimani Bushaina, Kasubani, Ababai, Nukungo, Jora Jorano, Walemung Rockbo, Kashawi, Family Nuka. Amsani Lukurok Shaka, Shalbrumno, Nukungo, Walemung, Keshikering Butongo Hine. Shonjute, Tinko, Boro Korognino, Baratongo, Omorpur, Potik Shagorni, Saljibai Parawa. Shangrong Shano Borok Busaini Kami, Rankang Parawa Talemani, Arotangai Shonju, Kaisha Nogo Habui, Doga Kapro Mani, Yagolo, Rutuglamani, Ulo Bini Hikti Mankati, Kajizaki Manka. Aboni Logi Logino, Bushai Omorpur, Bukakste Shak Hamnongot Langmani, Piaba Shak Nainero, Tika Hini Shaka. Patimuni Koktuma Mane, Tangishuika, Birgon Stane, Police Rock, Pashalo Postmortem Kaimani, Ulo, Nukuni Borogno, Mankati, Divido Horjaka. Shaimanka, Kaisha, Suicide Notebo Manka Hine. আমার বোনের শাশুড়ি কইছে যে আমরা বাড়িতে আইছি এতটুকু এরপরে যে আমার মিসেস আর আমার বোনের জামাই আমার বাড়িতে গেছে আমার বাকিদের নিয়ে আমার বাড়িতে গেছে গিয়ে আমার মিসেসকে লইয়া তারপরে গেছে গিয়েছে তাও মারা গেছে তাও মারা দেয়া দেখে দরজা বন্ধ বাড়ির তার বোনের শাশুড়ি যা বাসুর যাতে বাড়ি সবাই বাড়ির মধ্যে আছে তাই যে গরমিকা দরজা বন্ধ করছে কেউ কিন্তু আর বাধা দিচ্ছে না কিনে দরজা বন্ধ করছে কি কারণে দরজা বন্ধ করে দেখি কেউ দেখে না তারা বাড়ির সবাই এরকমই চায় এর আগেও বহুত ঘটনা হয়েছে বহুত জামাল হয়েছে হ্যাঁ আমার বাবা থাকতো বর্তমানে মৃত মাও মৃত বাবা থাকতো বহুত দরকার করছে তার কতগুলো খারাপ লক্ষণ আছে কতগুলো খারাপ দৃষ্টি আছে এই দৃষ্টির কারণে পারিবারিক সংসারিক অশান্তি সৃষ্টি পাইতেছি না ডিউটি থেকে যাওয়ার পর নাকি ঝগড়া হয়েছে আচ্ছা কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে না হয়েছে এটা আমার ঠিক জানা নাই ঝগড়া হওয়ার পরে তাই নাকি বাইরে গেছে পরে ফোন করছে জামাই ফোন করছে বাড়িতে আমার বউর কাছে ফোন করছে যে কুটি তো বাইরে গেছে কুটিতে ফোন করে কুটি ফোন ধরে না ঠিক আছে কুটি ফোন ধরে না ওই আমার কাছে আবার ফোন করছে আমার বউ আমার কাছে ফোন করছে ফোন করার পরে বলতেছে ফোন করো যে কই আছে তখন তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি যায় আমি ফোন করি আমার বোনের কাছে ফোন রিসিভই করে না এরপরে কতক্ষণ পরে আবার আমি ফোন করছি বিশেষের কাছে ফোন করছি বিশেষের কাছে কথা কইছে কুটি জামাই লোকে কইছে যে আমি মালবাসা আছি কারণটা এটা শুধু মৃত্যুর কারণটা একটুই অবৈধ সম্পর্ক এই অবৈধ সম্পর্কের ফলে যত জ্বর এর আগেও বহুত দরবার করছে মানে আপনার বোন বাধা দিত আপনার বোন বাধা দিত আপনার বোন জামাইরে বাধা দিত ঝগড়া হইতো তার মধ্যে বাধা দিত এই সম্পর্কের বাধা দিত আচ্ছা বহুত ঘটনা হয়েছে এটা নিয়ে আরও কয়েকবার বোনরে পাঠাইছি মারধরও করতো বোনরে বহুত মারধর করছে পিএসএ পাঠাইছি আমি নিজে পাঠাইছি খুব বেটিলিয়ান জানে এই ঘটনার ভিত্তিতে আমরা বেটিলিয়ানে তখনকার সময় এক্সিডেন্ট আসছিল প্রসেনকার ত্রিপুরা আসতো তাইনের কাছে পাঠানো হয়েছে তাদের বিশেষের কাছে যে হয়েছে কিন্তু তারা কইছিল যে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন দিও কিন্তু তাই অ্যাপ্লিকেশনটা দিছে না যে চাকরিকে তিনি কোনো খারাপ কিছু হয় তার যার কারণে বেটিলিয়ানে অ্যাপ্লিকেশনটা দিচ্ছে না সেই অ্যাপ্লিকেশন না দিলে আমরা কোনো ইয়ে করতে পারতাম না কিন্তু ঘটনাটি জানানো হয়েছে মারধর করতো পিএসএ পাঠানো হয়েছে পিএসএ কি হয়েছে কি জানতে পারলেন আমরা কাছে একটা ডাক্তারের থেকে রিকমেন্ডেশন গেছে ব্লড ডেট একটা মহিলা আইছে তারপরে আমরা আইসিরা দেখলাম যে একজন মহিলা ইমার্জেন্সি রুমে আছে অমরপুর এসডি হসপিটালে তারপর তার হাজব্যান্ড টিঙ্কু দাস থেকে জানতে পারছি যে বাড়ি
ঘটনাটা কয়টা নাগাদ হয়েছিল? আনুমানিক 4:30টার দিকে। যে মারা গেছে ওনার নামটা? সঞ্জু দাস, বয়স 28। जेराव इन्सुरेन्स खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनो थांनाय साबनो सिगे गाहामखौ बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला चुख्लाय फालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिदिनो गाहामखौ तुमाते गाहाम शेप दङ निनि आने साबा नग आरि होनो नगो तक्ततै हाबन नगो तक्ततै एबा जे प्रोपान स्राबजा जरा करे वे इन्सुरेन्स खालाम मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai goship na insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shaftu eba health, personal accident, fire accident umaromo insurance claim manai. Hani bagi norok tak bidotoro grungdi omi kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kogdum number 85751030/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jeremy nangkuman insurance tabu kerja rok tongko berok takti kelai oni ke mau berngin mano tam nehanba bufro tam ropa diwi thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pai chane shak tu de malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi